Council of Tiprasa Hoda Bisiknwi Kamanaragi 28 September Agulini Town Hall Nogo Second Annual Conference Panda Khlainai Bisiknwi Annual Conference Panda Manjak Phainai Hasini Bubagra Project Kishur Debarma Teibo Manjak Phainai Joto Hodani Hoda Okra Tei Rai Kaskurok no Khobui Manjak Phainai Chiba Dofani Lukurok Bahaino Buskang Shalo Bahike Thanchake Tongui Chini Hamkrai Tei Chini Chaya Chugi Eba Dofa bai Dofani Bisingo Mungsachak Bujilaimani Phelaimani Kok Banglaima Tongke Abono Sabai Sukurbui Borok Kebeng Mungno Nonahini Shakatini Kokti Shalo Press Meet Claimani Bishingtei Council of Tiprasa Hodani Convener Birendra Tripura. Ini mass media ni perang sung taklai second time annual conference kainan nai tongo Council of Tiprasa Hodani Hoda sung totally 15 mane 15 ta chini dofar unnoti sung khainai Bisiknwi 28 September orom tongnai chini narayokra hisabe chini dofani joton slay okra joto dofan slay okra chini Maharaj Produt Kishur Manik ko tongnai engai chung chini o dofanite bahike kaham kurung khai kati kachang khai tongmano bono chung salinai ebong chung Bisiknwi tai tam khaina nangnai bono salainai ebong chung bahike thancha noti chung bahike thancha tongoi chini mathai suktai hamya chain chung salai dofa bai dofa kuno misunderstanding tongkai chung bono sabai sukuroi bono problem no solve khlainai ebong chung thancha no pasapasi chung oro equality bo maintain khainai je thancha no bai pasapasi chung equality maintain khai jate chini thancha no chung krak khai rong narung nan bagai chung chesta khainai chung joto dofani je oro 15 ta dofa tongnai joto nini Romdi Daborma Tripura Riang Jomatia Koloi Garu Nuatia Murasing Uchoi Tai tongai Kaipeng Tai Mosom joto Brono chung meeting majanai chung khakhayo chini prai 1200 hai protinidhi জনপ্রতিনিধি ফাইনাই মানে দফানি অকরা রক ফাইনাই এবং जों অর জানানি ব্যবস্থাপক খাইজা বেনু কাটে টাউন হল নাই চিনি আউটলা টাউন হল Bisiknwi 28 তারিখ এবং নক যারা মিডিয়া তংনা রং जों খাখায় নব দিন ফাই মাজা ফাইদি যাতে চিনি কাহাম হামিয়া সালাই সুকুর মানো নব খানাদি অসন তাও চিনি প্রেসিডেন্ট কিসা সাং No, karon tini media ni madam testing tini ko aro prothomna karon ka sini Council of Tiprasa Hodani abo দ্বিতীয়বার second annual conference khanya thang tongo sini town hall 28 September abo tangi sing khanya nang Council of Tiprasa Hoda abo sini je dofa tongone rosang oro 15 ta dofa sing oro registration bagi sing kheleke o 15 ta dofa जाहाते कुनु किसु सुबिदा असुबिदा तंथां मते कुनु दफा आर दफा वाइ दफा मिलि लायाखै जों आबोनो बाहायकै सुस्त सुगखाय जों मिलि लायाखलै कुनु समस्या खाय कुनु गरम खाय हाइमिया साइमार अथवा कुनु एकटा जागानि समस्या कुनु एकटा कुनु समस्या थाखाय दफा दफा आरो जों अ दफा रथाङै काउन्सिल अफ टिप्रासा हदानि प्रत्येक दङ रथाङै आबोनो जों मिमांसा खाय जों गोरों कुथुमखाय जों तंथक जाथकै जों दाहाके सिनिया हाव जों तंमानन मतेकै जों Openly Council of Tiprasa Hoda sing khalaike hangke abono tuino jahate sinio thancha aboga sing thanchan bangi khele odafa bai odafa jahate wale layatei odafa jahate ngolayatei bulbuja mi ngatei abono miliwi sing tongnan bagino sing Council of Tiprasa Hodani mul wan chungmung wan naharmung abono tui प्रत्येक बছর sing otai khaithanai Council of Tiprasa Hodani torfaite jotono message angnayo sini je ornaimu sini je wanchungo jotoni borongino सहयोगिता जों कामना खायो नरबो फाइमाना फैबायदि सिनि दफाना जों बाइके थामजगे तंनानै बाइके कामफोरखौ तंनानै सिनि जेनु जेराव जों बाइके काम गाखांनानै आबोनो सिनि काउन्सिल अफ टिप्रासा होदा नायमु बिनि wanchungo आं जतन होदानि काउन्सिल अफ टिप्रासा होदानि उङै जतन रां कयमु दबो नर फाइ मानदा फैदि नर सिनि गबो काउन्सिल अफ टिप्रासा होदानि कन्फारेन्स जबन मानदा फै सिनि अंगना kahamkai naithokai sabai lok tisani asuk kau thaino bono
ani samongno mata acha nok to invite khaike cho to hodani borok ne kaisa hoda busuk delegate na bum haike phanye borok abo chung target fix khaika जोङो दफा wise दफा वाइज जोङो टारगेट खायजा त्रिपुरा बिसोर फैनाय दा बर्मा बिसोर फैनाय रियाम बिसोर फैनाय जोङो निजेरा सालाय जों फिक्स खायगा এবং डेलीगेट फी जोङो 100 टाका खायना जाना हप्ति जों सालायजा जाना जाना जों जत व्यवस्था खायजा जोङो मेनलि जोङो थानसानो पर यूनिटी खालाय नारमानि acha amke letter ti rohos nei tanna letter ti rohos nei to dofan no letter मीटिंग खायजा Muna meeting kar kunu acha जोङो चिठी बरजा time hikar na koitan sinis chengne जों 11 टार मध्य चिनी 10:30 তে registration muna babon okay abo मुंडे जुलाई শান্তির বাজারে ওমানি সম্পূর্ণ থাঙে অনেক মিটিংয়ে জায়গাতে এবং অনেক সময় তাও কিছুদিন তিনি মিটিং চলেই দङ ত্রিপুরা বাই ডেভেলপমেন্ট করমসরাव কাইसा মিটিং তিনি চলেই দङ বিচার চলেই দङ মানে जों মতে মিটিগেট খাयो তাই নুয়াতিয়া বাই জমাতিয়ানি কাইसा জায়গাতে প্রবলেম হনবা जों সলভ খাইকা থ্রু যিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপ্রাসা হদা অরংনি दै এবং दै হাই কিছুদিন আগে মরসুমবাই জমাতিয়া হপ্তাইব ঘটনা जों বড় চিনি তরফ থেকে সালাই মোটামুটি তাও একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফাইকা ওরা কমপ্লেন হইয়াকো হাইবাবো তাও অসুখ মানে প্যানিক সিচুয়েশনিয়া जों बुदि काम खालाय दङ जों तो ताव आस्ते आस्ते जों बनताय क्राक खाय दिसानाय नांनाय যত সমাজ বা বনো দফা হইতে বনো एक्सेप्टेंस তো বনা নাंनाय जों ताव चिनि रकताल দেব অঙ্গ ফাইজাক নিনি কুকি তাই রাংখল ফাইজাক जों চেষ্টা খাই তাই বর্তমানি দুই দল 19 tribes ni hinjak mani bisingo 20 tribes mani bisingo tabuk baksa munda tango ba onana kaisa dong abrok jodi musung khainong ara et ngai जों बनो सालिनो नांनाय बच्चिनि आलोचना साबाय जों बेसलि ताव जे त्रिपुरा कक्साने मन्दिर जों सीमाबद्ध दं जों बायनो अंगुया दफाबो जों ताव रांखल रुकुमरावनो जों नाहारगोन जों ब्रावनो खपका ब्राव कक्सामान जों जत अंगुनो नाहारो जों जाते तिनि मेनलि तिनि जे ताव प्रॉब्लेम दं माने जेतो नों साका मुंदा ब्राव आदिवासी ब्राव जुदिबा एसटी आदिवासी जों बाक्सा बाबा चिनि ब्रावनि आचार आचरण परम्परा रीति रिवाज जों कालचार अबाय ब्राव जोंबाय थिक डिफारेंसेस दं ब्रावबाय को कारणे जों ताव सालिना नांनाय जों किन्तु बिराद सानि जहन आलोचना करो खायफोरखौ रिंहर ब्राव কোনো একটা ইস্যু বিটিংफोरखौ रिंहर किन्तु चिनि काउंसिल अफ ত্রিপুরা হতে দেই যখন ইন্টারনাল जों डिसकाशन खायफोरखौ যারা চিনি মধ্যে যারা जों যারা কভার স্পিকিং দंनाय বা যারা সাই दंनाय ব্রাউন जों इनभाइट खायो ओंखाय যোগাযোগ माध्यमे बहुमता baksa hoda okra lai bisingo amtui khapile dong ake kisukan ka eke ko group ni junga jawa riang ni bisingo duita dong sangroma ini ta kaisa Rai kasko rai poriso hai kono duita group no chini o mane council of Tiprasa hoda কোন প্রবলেম করে जों बरम प्रस्ताव दिका भविष्य जाते मिलिमा काइकाय तब काहामुनाय बरक ग्रुप न जदि प्रस्तुत दंखाय जों इन्टारभेन खायतो मध्यस्थ खायतो अवश्य जों खायनाय दा जेने नाहार मंखाय जों इन फ्यूचर थांचा माने दाम नों शुद्ध रियां बिजों दुइटा ग्रुप ना देबन बिजों दुइटा ग्रुप ना बरको जों चिनि आबो इशू आलादा चिनि अका देबन बिजों जाते प्रेक्टिकली तेका ग्रुप चिनि खापिले मन आबो पूरा पूरा पॉलिटिकल ग्राउंड जोंखाय निउट्रल नायो पॉलिटिकल कमप्लीटली पिउरली माने निउट्रली बजाय चलि दङ जों खच्च समाज किन्तु तेका ग्रुप अनेके सारा नायो बरक देबन बिजों दुइटा ग्रुप दङ किन्तु ओ जारा संनाय र बरकाय 100% पॉलिटिकल मोटिवेटेड गाइडेड आबनो ग्राउंड ओ बेपर चिनि अनेक किछु কথা इंटरनली चिनि गग्रम लाइका किन्तु रियां नं बिसुं जेटा तंमाने आबो अन ग्राउंड तंमाना आबो सुं आबो ताबो एग्जामिन जेनेहि डिटेल नियाको आबो सुं उभय पक्षनि कक खानाय एबं बहुत বিষয়টি खापिले आबो जों कोन सेरे नायलाय যাই হোক চিনি উদ্দেশ্য যেহেতু থানচা जों केमनो खेम नाया जतनो दुइ चलनाय
এবং চিনি নাহার মঞ্জুরি থানচা নংকাই চিনি দফানি কৃষ্টি সংস্কৃতি কনি বাসানো তিসানা হিংকাই সাকাবো চিনি আইডেন্টিটি কমন আইডেন্টিটি জংজরে রক খাইনে হিংকাই ও থানচা মান সারা উংয়া চিনি দাবি দাম মাথে রক উংয়া Amungbai tabuk Tipra Rajyo or Council of Tiprasa Hodana, Jot is the largest and powerful civil society. Manas entire community represent Kaidu, Ovai Koto Songoton Kuritabu. Among Abu Bagan government India go, Sini Tiprasani, Tiprasani, Someshani paper Alotona Bagachunam, Munanaka, about the Biras security, government of Indian Torotake, Kaje, or has Prothom Dopai Alosonam through the Livo. গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া যত জন্য সিভিল সোসাইটি হিসেবে না থাকা একা আবো হয়তো নেক্সট সিরিজ ডিসকাশন ইমিডিয়েটলি উন্নয়নে চান্স দङ আমতি খবর ইন্ডিকেশন সুনমানকা কাজে চিনি দফান মগে বেলে বেলে ন তংতংনি খাতুংনানি ক যে তিনি থাচাংমো বাই উসুক থাচাংমো বেসে স্বীকৃতি মারিকা বরকুন মান হুনকা বলে গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া এটা কম কতর কগিয়া পুরোপুরি নন পলিটিক্যালি চুনো নুনকা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে তো বিভিন্ন গ্রুপ আইপিপি থাকা তীব্রমতা থাকা কিন্তু সুংনো মনুহুনকা কারণ চুংখাই তো কোনো দল করুং যায় বলে চুংখাই এন্টায়ার সোসাইটি ন রিপ্রেজেন্ট খাই নন পলিটিক্যালি এবং চিনো থাকায় সামাজিক নেতৃত্ব সমাজের রিফর্ম খাইনানি সমাজ ন সমাজে বিশৃঙ্গ শৃঙ্খলা তুলনানি বিভিন্ন ডিসপিউট ইন্টার কাস্ট ইন্টার কমিউনিটি দङ আবরও চুং সব খাইতো আবর বিশাল অ্যাচিভমেন্ট আগে অবো চুনি কাউন্সিল অফ টিপ্রাসা হদা উমানি সেকাং রিয়াং বাই জমাতিয়া দেববর্মা বাই রিয়াং ও বেশি যে ডিসপুটও দङ মানে আবো সেটেল খাইনে কি আবো করি কিন্তু তাবো মুই দङ স্মুথলি হ্যাঁ অনেক কত কত ঘটনা খামো আবো ও কাউন্সিল অফ টিপ্রাসা হদান বিসিংতি আমতিকাই সালাইমান বিসিংতিকাই মীমাংসা থামো হিনে ন তিনি সমাজের আগে ছিল অনেক শৃঙ্খলা ফাইকা অনেক বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফাইকা যত আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফাই আসুন চুংরাং নাই তেবো কাছাকাছি ফেলে নাই চিনি থানচা তেবো রাং নাই আবো চিনি কাউন্সিল অফ টিপ্রাসা হদান নাহামু এবং Mai amti tapu nini bukuk khnao bo moni political bo bai ke khaine thaya singo jaga comments khaine musugia bo chithi mai ko ata sara pati kun proposal chine sokuya an soman bo sung jeto nuya sia minu por sung kuno comments khaine bo naya bo man kai sung porbortio chinta khaine no tita